Swastiastu. Hello everyone. Today I will presenting the material about bioenergetic integration. Before we begin, let me introduce myself. My name is Niputri Semayani with SIN 24130310006. Okay, let's move on to the next slide. The next slide is case. An athlete experiences a decline in performance, quick fatigue, and muscle pain after intensive training. Explanation results show number one, low ATP levels. Two, increase in EDH, but ATP does not increase significantly. Three, decrease complex 4, cytochrome C oxidase activity, and the last increase oxygen consumption but not efficiently producing energy. The doctor suspend a disorder in the electron transport chain and oxidative phosphorylation. Jadi pada slide ini ada kasus di mana seorang atlet mengalami penurunan performa, cepat lelah dan nyeri otot setelah latihan intensif. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar ATP rendah, NADH meningkat, tetapi ATP tidak meningkat signifikan. Aktivitas kompleks 4, sitokrom C oxidase menurun, dan terakhir konsumsi oksigen meningkat namun tidak efektif menghasilkan energi. Dokter menduga adanya gangguan pada rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Okay, the next slide. The next slide is question number 1, citric acid cycle. Explain the role of the Krebs cycle in providing electron carrier molecules NADH and FADH2 for energy production. The citric acid cycle or Krebs cycle is a key metabolic pathway that occurs in the mitochondrial matrix and plays a role in production high energy electron carrier. In this process, acetyl coenzyme A is oxidized through a series of enzymatic reactions, producing NADH and FADH2. These two molecules act as electron carriers that transfer electron into the electron transport chain in the inner mitochondrial membrane. The electron carried by NADH and FADH2 are then used to establish the proton gradient required for ATP production via oxidative phosphorylation. Jadi pada slide ini ada soal nomor pertama tentang siklus asam sitrat yang dimana jelaskan peran siklus Krebs dalam menyediakan molekul pembawa elektron atau NADH dan FADH2 untuk produksi energi. Jadi jawabannya, siklus asam sitrat atau siklus Krebs merupakan jalur metabolisme penting yang terjadi di matriks mitokondria dan berperan dalam menghasilkan molekul pembawa elektron berenergi tinggi. Dalam proses ini, asetil CoA dioksidasi melalui serangkaian reaksi enzimatik sehingga menghasilkan NADH dan FADH2. Kedua molekul tersebut berfungsi sebagai pembawa elektron yang akan memasukkan elektron ke dalam rantai transport elektron di membran dalam mitokondria. Elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2 kemudian digunakan untuk membentuk gradien proton yang diperlukan dalam proses pembentukan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Okay, the next slide. Question number 2, Krebs cycle energy yield. Mention and explain the main result of one Krebs cycle and the role of each product in energy metabolism. The answer, in one turn of the Krebs cycle from a single acetyl coenzyme H molecule, several important products are generated that play a role in energy metabolism. The main products are 3 NADH, 1 FADH2, and 1 GTP or ATP. NADH and FADH2 function as electron carriers that will enter the electron transport chain to produce energy in the form of ATP. Meanwhile, GTP can be used directly as an energy source of converted into ATP. This product demonstrates that the Krebs cycle has an important role in providing the energy reductant needed for ATP production in the subsequent state of cellular respiration. Jadi pada soal nomor 2
tentang hasil energi siklus Krebs. Sebutkan dan jelaskan hasil utama dari satu siklus Krebs serta peran masing-masing produk dalam metabolisme energi. Jadi jawabannya, dalam satu putaran siklus Krebs dari satu molekul asetil KUA, dihasilkan beberapa produk penting yang berperan dalam metabolisme energi. Produk utama tersebut adalah 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 GTP atau ATP. NADH dan FADH2 berfungsi sebagai pembawa elektron yang akan masuk ke dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Sementara itu, GTP dapat langsung digunakan sebagai sumber energi atau diubah menjadi ATP. Produk-produk ini menunjukkan bahwa siklus Krebs memiliki peran penting dalam menyediakan reduktan energi yang diperlukan untuk produksi ATP pada tahap respirasi sel berikutnya. Okay, the next slide. Equation number 3. Case analyze high NADH, low ATP. Why in this case in the NADH level high but ATP low? Explain the relationship of this condition with the disruption of the electron transport chain. The answer, in this case, it was found the NADH level increased but ATP production remained low. This condition can occur if there is a disruption in the electron transport chain. The NADH product from the Krebs cycles is supposed to donate its electron to the electron transport chain to generate a proton gradient used in ATP synthesis. However, if one of the complex in the electron transport chain does not function properly, the electron from NADH cannot be transferred effectively. As a result, NADH will accumulate and the formatting of the proton gradient will decrease, leading to reduced ATP production. Jadi pada soal nomor 3 ini ada analisis kasus NADH tinggi, ATP rendah. Mengapa dalam kasus ini kadar NADH tinggi tetapi ATP rendah? Jelaskan hubungan kondisi tersebut dengan gangguan rantai transport elektron. Jadi jawabannya, pada kasus tersebut ditemukan bahwa kadar NADH meningkat tetapi produksi ATP tetap rendah. Kondisi ini dapat terjadi apabila terjadi gangguan pada rantai transport elektron. NADH yang dihasilkan dari siklus Krebs seharusnya menyerahkan elektronnya ke rantai transport elektron untuk menghasilkan gradien proton yang digunakan dalam sintesis ATP. Namun, jika salah satu kompleks dalam rantai transport elektron tidak berfungsi dengan baik, elektron dari NADH tidak dapat ditransfer secara efektif. Akibatnya, NADH akan menumpuk dan pembentukan gradien proton menjadi berkurang sehingga produksi ATP juga akan menurun. Okay, the next slide. The question number 4, electron transport chain mechanism. Describe the flow of electron transfer in the electron transport chain from NADH to oxygen as the final acceptor. The answer, the electron transport chain is a complex system of protein located on the inner mitochondrial membrane. This process begins when NADH donates its electrons to complex 1, while FADH2 contributes electrons through complex 2. The electron then moves through complex 3 and complex 4 via carrier molecules such as coenzyme K and coenzyme C. Ultimately, the electrons are accepted by oxygen as the final electron acceptor, which then form water molecules. During the transfer of this electron, energy is released and used to pump protons from the mitochondrial matrix to the intermembrane space, thereby creating a proton gradient. Jadi pada soal nomor 4 tentang mekanisme rantai transport elektron. Uraikan alur perpindahan elektron pada rantai transport elektron dari NADH hingga oksigen sebagai aseptor akhir. Jawabannya, rantai transport elektron merupakan sistem kompleks protein yang terletak pada membran dalam mitokondria. Proses ini dimulai ketika NADH menyerahkan elektronnya ke kompleks 1, sedangkan FADH memasukkan elektron melalui kompleks 2. Elektron kemudian berpindah melalui kompleks 3 dan kompleks 4 melalui molekul pembawa
pembawa seperti koenzim Q dan sitrokrom C. Pada akhirnya, elektron diterima oleh oksigen sebagai akseptor elektron terakhir yang kemudian membentuk molekul air. Selama perpindahan elektron tersebut, energi dilepaskan dan digunakan untuk memompa proton dari matriks mitokondria ke ruang antarmembran sehingga terbentuk gradien proton. Okay, the next slide. The next slide, the question number 5, the role of oxygen. Explain the role of oxygen in the electron transport chain and what happens if oxygen is not available optimally. The answer, oxygen plays a very important role in the electron transport chain because it functions as the final electron acceptor. After electrons pass through various protein complexes in the electron transport chain, oxygen will receive this electron and react with protons and form water molecules. If oxygen is not optimally available, the flow of electron is the electron transport chain will stop, and thus the formation of the proton gradient cannot occur. As a result, the process of oxidative phosphorylation cannot effectively produce ATP, and the cell will experience an energy shortage. Jadi pada soal yang nomor 5 tentang peran oksigen, jelaskan peran oksigen dalam rantai transport elektron dan apa yang terjadi jika oksigen tidak tersedia secara optimal. Jawabannya, oksigen memiliki peran sangat penting dalam rantai transport elektron karena berfungsi sebagai aseptor elektron terakhir. Setelah elektron melewati berbagai kompleks protein dalam rantai transport elektron, oksigen akan menerima elektron tersebut dan bereaksi dengan proton untuk membentuk molekul air. Apabila oksigen tidak tersedia secara optimal, aliran elektron dalam rantai transport elektron akan terhenti sehingga pembentukan gradien proton tidak dapat berlangsung. Akibatnya, proses fosforilasi oksidatif tidak dapat menghasilkan ATP secara efektif dan sel akan mengalami kekurangan energi. Okay, the next slide. The next slide, question number 6, oxidative phosphorylation. Explain how the proton H plus gradient is formed and how the energy from this gradient is used to produce ATP. The answer, a proton gradient is formed when electrons flowing through the electron transport chain generate energy that is used to pump proton ions from the mitochondrial matrix into the intermembrane space. As a result, there is a difference in proton concentration between the two sides of the membrane within the mitochondria. The proton accumulate in the intermembrane space, then re-enter the matrix through the enzyme ATP synthesis. The energy products from this proton flow is used to combine ADP and inorganic phosphate to form ATP. This process is known as oxidative phosphorylation. Jadi pada soal nomor 5 ini tentang fosforilasi oksidatif. Jelaskan bagaimana gradien proton H+ terbentuk dan bagaimana energi dari gradien tersebut digunakan untuk menghasilkan ATP. Jawabannya, gradien proton terbentuk ketika elektron yang mengalir melalui rantai transport elektron menghasilkan energi yang digunakan untuk memompa ion proton dan matriks mitokondria ke ruang antarmembran. Akibatnya, terjadi perbedaan konsentrasi proton antara kedua sisi membran dalam mitokondria. Proton yang terkumpul di ruang antarmembran kemudian kembali masuk ke matriks melalui enzim ATP sintase. Energi yang dihasilkan dari aliran proton ini digunakan untuk menggabungkan ADP dan fosfat anorganik sehingga terbentuk ATP. Proses ini dikenal sebagai fosforilasi oksidatif. Okay, the next slide. Next slide, question number 7. Role of complex 4. In the case, it is mentioned the complex 4 activity decreases. Analyze how this disruption affects
electron flow, proton gradient formation, and ATP production? The answer: complex 4 or cytochrome C oxidase plays a role in transferring electron from cytochrome C to oxygen as the final electron acceptor. If the activity of complex 4 decreases, the flow of electron in the electron transport chain will be inhibited. This causes electron to be unable to transfer efficiently, reducing the proton pumping process as well. As a result, the proton gradient required for ATP synthesis becomes smaller and ATP production decreases. In addition, disturbance in complex 4 can also cause NADH accumulation because electrons cannot be effectively cannulated into the electron transport chain. Jadi pada soal nomor 7 ini tentang peran kompleks 4, dalam kasus disebutkan bahwa aktivitas kompleks 4 menurun. Analisis bagaimana gangguan ini mempengaruhi aliran elektron, pembentukan gradien, dan produksi ATP. Jadi jawabannya, kompleks 4 atau sitrokrom C oksidase berperan dalam transfer elektron dan sitokrom C ke oksigen sebagai aseptor elektron terakhir. Jika aktivitas kompleks 4 menurun, aliran elektron dalam rantai transfer elektron akan terhambat. Hal ini menyebabkan elektron tidak dapat ditransfer secara efisien, sehingga proses pemumpaan proton juga berkurang. Akibatnya, gradien proton yang digunakan untuk sintesis ATP menjadi lebih kecil dan produksi ATP menurun. Selain itu, gangguan pada kompleks 4 juga dapat menyebabkan penumpukan NADH karena elektron tidak dapat disalurkan secara efektif ke rantai transport elektron. Okay, the next slide. The question number 8, energy calculation. Compare the energy contribution of NADH and FADH2 in the formatting of ATP through oxidative phosphorylation. The answer: in the process of oxidative phosphorylation, NADH and FADH2 contribute different amount of energy. NADH product about 2.5 ATP because it donates electron through complex 1, resulting in more proton pumping. In contrast, FADH2 products only about 1.5 ATP because it donates electron through complex 2, which does not pump proton. This difference in electron entry point causes the amount of energy product by NADH to be greater than that of FADH2. Jadi pada soal nomor 8 ini tentang perhitungan energi. Bandingkan kontribusi energi dari NADH dan FADH dalam pembentukan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Jawabannya, dalam proses fosforilasi oksidatif, NADH dan FADH2 memberikan kontribusi energi yang berbeda. NADH menghasilkan sekitar 2,5 ATP karena memasukkan elektron melalui kompleks 1, sehingga menghasilkan pemumpaan proton yang lebih banyak. Sebaliknya, FADH2 hanya menghasilkan sekitar 1,5 ATP karena memasukkan elektron melalui kompleks 2 yang tidak memompa proton. Perbedaan titik masuk elektron ini yang menyebabkan jumlah energi yang dihasilkan oleh NADH lebih besar dibandingkan FADH2. Okay, the next slide. The next slide is question number 9, ATP production regulation. Explain how the ATP or NADP, ADP, and NADH or NAD plus ratio regulate the rate, Krebs cycle, and electron transport chain. The answer: ATP production in cell is regulated by the ratio of ATP to ADP, as well as the ratio of NADH to NAD+. When ATP levels are high, this indicates that the cell's energy needs have been met. So the activity of the Krebs cycle and the electron transport chain will decrease. Conversely, when ADP level rise, the cell respiration process will accelerate to produce more ATP. In addition,
an increase in aldehyde and inhibit several enzymes in the Krebs cycle because it indicates the electron have not yet been used in the electron transport chain. Jadi di sini ada soal yang nomor 9 yang dimana regulasi produk ATP. Jelaskan bagaimana rasio ATP atau ADP dan NADH atau NAD+ mengatur kecepatan siklus Krebs dan rantai transport elektron. Jawabannya, produksi ATP dalam sel diatur oleh rasio ATP terhadap ADP serta rasio NADH terhadap NAD+. Ketika kadar ATP tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi sel telah terpenuhi sehingga aktivitas siklus Krebs dan rantai transport elektron akan menurun. Sebaliknya, ketika kadar ADP meningkat, proses respirasi sel akan dipercepat untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Selain itu, peningkatan NADH dapat menghambat beberapa enzim dalam siklus Krebs karena menunjukkan bahwa elektron belum digunakan dalam rantai transport elektron. Okay, the next slide. Is question number 10, bioenergetic integration. Explain in an integrated manner the relationship between glycolysis, the Krebs cycle, the electron transport chain, and oxidative phosphorylation in production maximum energy in the cell. The answer: energy production in the cell is the result of the integration of various metabolic pathways. Glycolysis breaks down glucose in the cytoplasma into pyruvate while producing a small amount of ATP and ADH. Pyruvate then enters the mitochondria and is converted into acetyl coenzyme H, which subsequently enter the Krebs cycle to produce NADH and FADH2. These electron carrier molecules are then used in the electron transport chain to form a proton gradient that is utilized by ATP synthesis in the process of oxidative phosphorylation. Through the integration of these pathways, the cell is able to produce a maximum amount of ATP to meet its energy needs. Jadi pada question nomor 10 tentang integrasi bioenergetika. Jelaskan secara terpadu hubungan antara glikolisis, siklus Krebs, rantai transport elektron, dan fosforilasi oksidatif dalam menghasilkan energi maksimal dalam sel. Jawabannya, produksi energi dalam sel merupakan hasil integrasi berbagai jalur metabolisme. Glikolisis memecah glukosa di sitoplasma menjadi piruvat sambil menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Piruvat kemudian masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil CoA yang selanjutnya masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan NADH dan FADH2. Molekul pembawa elektron tersebut kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk membentuk gradien proton yang dimanfaatkan oleh ATP sintase dalam proses fosforilasi oksidatif. Melalui integrasi jalur-jalur tersebut, sel mampu menghasilkan ATP dalam jumlah maksimal untuk memenuhi kebutuhan energi. Okay, guys. Thank you for the listening. Goodbye.